السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ گرمی کی حالیہ لہر کب تک جاری رہے گی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے شیڈیول۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالیاتی بل ایوان میں پیش کریں گے۔ بجٹ پر بحث کا آغاز 13 جون سے ہوگا۔ معیشت مثبت سمت میں گامزن، حجم 372 ارب ڈالر سے بڑھ کر 411 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ جی ڈی پی کے تناسب سے قرضوں کی شرح میں 3% کمی، اہم شعبوں میں ترقی ریکارڈ۔ مجموعی ملکی پیداوار کی شرح 2.7%، مہنگائی میں نمایاں کمی 4.6% پر آ گئی۔ برآمدات میں اضافہ، ترسیلات زر 3 جون تک 38 ارب ڈالرز ہو جائیں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 90 کروڑ ڈالر سرپلس۔ صنعتوں، خدمات، تعمیرات کے شعبوں میں بھی ترقی۔ رواں مالی سال کی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری۔ محاصل میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر۔ جولائی سے مئی کے دوران ٹیکس محاصل میں 26% اضافہ۔ انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے متجاوز۔ ہائی ویلیو فائلرز 178% بڑھ گئے۔ پائیدار ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل جاری۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات سے 1 سال کے دوران تاریخ ساز ریکوری۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی گورننس میں بہتری۔ گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ تیار۔ حکومتی اداروں کی کارکردگی میں اضافے کے لیے رائٹ سائزنگ کا عمل جاری۔ کابینہ کمیٹی نے 24 اداروں کی فہرست نجکاری کمیشن کے حوالے کر دی۔ 43 وزارتوں کے 400 محکموں کی رائٹ سائزنگ پر مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے۔ اخراجات میں کمی کے ساتھ غیر ضروری خرچوں پر بھی توجہ مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ دفاع کی طرح وطن عزیز کو معاشی قوت بنانا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی قسط کا اجرا رکوانے کے لیے بھارت نے بڑے جتن کیے، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ این ایف سی ایوارڈ کے لیے اجلاس اگست میں ہوگا۔ صوبوں سے تمام امور پر مشاورت ہوگی۔ آبادی کا فارمولہ تبدیل کرنے پر غور کریں گے۔ ملکی آبادی 40 کروڑ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ پاکستان اور بوسنیا کی قیادت کا مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بوسنیا ہرزگووینا کے ایوان صدر کے رکن ڈاکٹر ڈینس بیرسووک کے درمیان رابطہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں عید کی مبارکباد کا تبادلہ، نیک خواہشات کا اظہار۔ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر بوسنیا کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفالت پر توجہ دینا ہوگی۔ کسانوں کو سپورٹ کر کے معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکنوں کی ملاقات۔ پارٹی رہنما اور ورکرز کو عید کی مبارکباد۔ پنجاب میں ریسٹورانٹس اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ۔ ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد۔ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ ٹیکس چوروں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی متعلقہ اداروں کو ہدایت۔ آپریشن بنیان مرصوص سے دفاعی شعبے میں پاکستان نے اپنی دھاک بٹھائی۔ معاشی میدان میں سرخرو ہوں گے۔ برآمدات کو فروغ دے کر میڈ ان پاکستان کو دنیا میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آبی سیکیورٹی بڑا چیلنج ہے۔ کسی پر انحصار کرنے کے بجائے خود کفالت کی منزل حاصل کرنی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔
پانی کا بطور ہتھیار استعمال، بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی، عالمی برادری بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی سفارتی وفد کی برطانوی تھنک ٹینک سے گفتگو، جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ مسلح افواج نے عوام کی حمایت سے بھارتی عزائم کو ناکام بنایا۔ تنازع کشمیر خطے میں دیر پا امن و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست، ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر مذاکرات چاہتے ہیں۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کے حوالے سے کردار لائق تحسین ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ مقبوضہ کشمیر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستانی پرچم اور J-10C طیاروں کی تصاویر کے پوسٹرز آویزاں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا خیر مقدم۔ دنیا کی کوئی طاقت جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتی۔ بھارتی قبضے سے مکمل آزادی کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارتی جمہوریت میں سینسرشپ کا بڑھتا رجحان، DW نیوز نے حقائق بے نقاب کر دیے۔ مودی راج میں اختلاف رائے گناہ، تعلیمی ادارے اور میڈیا خوف کا شکار۔ آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے آزادی اظہار مودی سرکار کے نشانے پر۔ آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں بھارت 180 ممالک میں سے 151ویں نمبر پر۔ 8000 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک۔ OP جندل گلوبل یونیورسٹی کے پروفیسر دیپانشو موہن۔ منی پور میں امن و امان کی گھمبیر صورتحال، کرفیو نافذ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں، دو قبائل کے درمیان 2 سال سے نسلی تصادم جاری، سینکڑوں افراد ہلاک۔ 2023 سے پرتشدد واقعات کے بعد 60,000 افراد بے گھر ہو چکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھارتی حکومت پر جانبداری اور حالات کو مزید خراب کرنے کا الزام، مودی سرکار منی پور میں بری طرح ناکام۔ اربوں روپے کی سرکاری تشہیر، مودی کی ناکامیاں چھپانے کی کوشش۔ مودی سرکار اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے عوام کو گمراہ کرنے لگی۔ 12 ارب سے زیادہ کا بجٹ مودی کی تشہیر کے لیے مختص۔ میڈیا پر قدغن اور گرفت مودی سرکار کی روش۔ میڈیا میں کاروباری اور اشتہاری مفادات کے دباؤ کے باعث خبروں کی رپورٹنگ اور آزاد صحافت شدید متاثر۔ عید الاضحیٰ پر بھی غزہ میں اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آئی، حملوں میں مزید 44 فلسطینی شہید۔ رافع میں امدادی مرکز پر فائرنگ سے 15 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 54,880 سے زائد ہو گئی۔ غزہ کے ہسپتالوں میں صرف 48 گھنٹے کا ایندھن باقی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شہری شہید۔ اسپین کے کارلس الکراز فرینچ اوپن ٹینس کے چیمپئن، سنسنی خیز فائنل میں اٹلی کے جینک سنر رنر اپ۔ ابتدائی 2 سیٹ ہارنے کے بعد کارلس الکراز کی شاندار واپسی، گرینڈ سلیم اپنے نام کر لیا۔ مقابلہ فرینچ اوپن کی تاریخ کا طویل ترین فائنل۔ پرتگال ایک بار پھر فٹ بال نیشنز لیگ کا فاتح، رونالڈو کی قیادت میں فائنل میں اسپین کو شکست۔ مقررہ وقت میں مقابلہ 2-2 گول سے برابر، پینلٹی شوٹ آؤٹ پر پرتگال نے 5-3 سے فتح سمیٹی۔ اور AFC ایشین کپ 2027 کوالیفائرز، پاکستان اور میانمار کل ینگون میں مد مقابل۔ میچ کا پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے آغاز۔ گروپ ای میں پاکستان، شام، میانمار اور افغانستان شامل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
उकाबों के तसल्लुत पर फिजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके पैदा हूं बेटे महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएं फख्र करती हैं। सलाम अफवाजे पाकिस्तान, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शेड्यूल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादी की जानिब से मंजूर शुदा शेड्यूल के मुताबिक 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। मुल्क की मईशत मज़ीद मुस्तहकम, इक़्तिसादी इशारियों में मुसलसल बेहतरी। हुकूमती मुआशी टीम ने इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 2007% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट की तफसील से जो तकरीब से उन्होंने खिताब किया, उसकी तफसील शेयर कर रहे हैं हसन तारिक भट्ट। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से की गई पॉलिसी और ढांचाजाती इस्लाहात की बदौलत चैलेंजेस के बावजूद मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन रही। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है इज डाउन टू 2.8%। हमारी जो रिकवरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी नेगेटिव 0.2% थी, 2024 में 2.5% और 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है। इट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात से माशी इशारियों में मुसलसल बेहतरी आई। मुफस्सल हिकमत अमली से महंगाई पर काबू पाया। इन्फ्लेशन पिछले साल 23% के करीब थी, नाउ इज 4.6%। पॉलिसी रेट 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। डेट टू जीडीपी रेशो तकरीबन 68% थी, जो अब तकरीबन 65% आ चुकी है। टैक्स टू जीडीपी हैज हिट ए 5-year हाई। रेमिटेंसेस 31% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। 26% इजाफा हुआ जुलाई टू मई इन रेवेन्यू कलेक्शन। इंडिविजुअल फाइलर्स डबल्ड टू 3.7 मिलियन। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि भारत की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने न सिर्फ IMF से दूसरी किस्त वसूल की, बल्कि क्लाइमेट फाइनेंस की मद में $1 अरब 40 करोड़ भी हासिल किए। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जो लोहा मनवाया है अगेंस्ट इंडिया, इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। एक तो ये था कि जो EFF के अंदर हमें जो सेकंड ट्रांच मिलनी है। नंबर 2, जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस की फैसिलिटी, बिकॉज वी आर ए कंट्री व्हिच रिक्वायर्स एडेप्टेशन फाइनेंसिंग एज वी आर लिविंग दिस डे इन एंड डे आउट। वो ना सिर्फ मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं और बायलैटरल पार्टनर्स आर स्टैंडिंग विद अस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल। $20 बिलियन सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगले 10 साल आपको देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत इंसानी वसाइल की तरक्की और मुस्तहकीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। जो सोशल सेक्टर है उसमें BISP का बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। इस सर्वे में आपने देखा कि 593 बिलियन की डिस्बर्समेंट हुई, तकरीबन
10 million families have been supported through that. मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि माशी इस्तेहकाम का इतराफ करते हुए मूडीज और फिच समेत तमाम बैन अवी इदारों ने पाकिस्तान की माशी आउटलुक को बेहतर किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि माशी रिकवरी का जो सिलसिला 2023-24 में शुरू हुआ वो 2024-25 में भी जारी रहा और ये मुल्क में पायदार माशी इस्तेहकाम की बुनियाद डालने में मदद करेगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात और मुल्की मईशत मुस्तहकम करने में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का किरदार काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि महसूलात में 26% इजाफा, करंट अकाउंट सरप्लस, जबकि IT की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर गईं। उनका मजीद कहना था कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए मईशत का DNA ठीक करना है। मजीद बताएंगे मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जारी करते हुए वफ़ाक़ी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इक़्तिसादी बहाली के लिए हुकूमत ने सख्त इक़दामात उठाए। हुकूमती इस्लाहात से मालियाती खसारी में कमी के साथ साथ करंट अकाउंट सरप्लस रहा। Tax to GDP has hit a 5-year high. Remittances 31% increase year on year. Current account deficit July से April 25 we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. इसमें exports की 7% का जो इजाफा है, IT एक्सपोर्ट्स $3.1 बिलियन, 26% इजाफा हुआ जुलाई टू मई इन रेवेन्यू कलेक्शन। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माशी तरक्की के लिए दरकार वसाइल को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली और 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच हैव बीन इल्यूसिव इन दिस कंट्री, टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा एक हाथ है कि डिजिटल इनवॉइसिंग, प्रोडक्शन ट्रैकिंग, AI बेस्ड ऑडिट्स, फेसलेस कस्टम रजीम, एंड आई डू थिंक we've done a good job. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि गर्दिशी कर्जों में कमी और मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाने के लिए निजकारी और राइट साइजिंग का अमल शुरू कर दिया है। हमने इस इकोनॉमी की जो DNA को फंडामेंटली चेंज करना है कि 24 SOEs को हमने प्राइवेटाइजेशन के हवाले किया और डेट सर्विसिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंस आइटम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरेशन। ये पिछले साल में जो पॉलिसी रेट नीचे आया उससे तकरीबन 800 बिलियन से ट्रिलियन तक की डेट सर्विसिंग कॉस्ट हमने बचाई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी की वजह से माशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों और कारोबारी हजरात का एतमाद बहाल हुआ है। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और बोस्निया की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के ऐवान सदर के रुकन डॉक्टर डेनिस बेस्ट्रोविक के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बोस्निया हर्ज़ेगोविना के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर बोस्निया की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर डेनिस बेस्ट्रोविक को दौरे पाकिस्तान की दावत दी और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के ऐवान सदर के रुकन डॉक्टर डेनिस बेस्ट्रोविक ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी अपने मुल्क दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात की और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत ने कहा कि वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और ख़ुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। सदर ममलिकत का कहना था कि ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़रई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर ममलिकत ने भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। वज़ीर आला ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद करते हुए मुतालिका इदारों को हिदायत किया कि टैक्स नहीं बल्कि इसके नेटवर्क को बढ़ाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर में इजलास के दौरान इस फैसले की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कहा कि 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता।
टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। इजलास में सूबे में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने का भी हुक्म दिया। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल कहते हैं कि जिस तरह दिफाई शोबे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने धाक बिठाई है, उसी तरह मौशी मैदान में भी सुरखरू होंगे। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आबी सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है। हमें अपने आबी ज़रूरियात के लिए किसी पर इन्हिसार करने के बजाय खुद कफील होना है। कल बजट पेश किया जाएगा और उसमें हुकूमत की कोशिश है कि हम अवाम पे कम से कम बोझ डालें और मुल्क की मुआशी बहाली के अमल को जारी रखें, जिस पर गुज़श्ता एक साल से कामयाबी से अमल हो रहा है। पाकिस्तान के मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर है और जिस तरह ऑपरेशन बयानुल मरसूस में हमने दफाई शोबे के अंदर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में धाक बैठाई है, अब हम सब का फ़र्ज़ है कि मुआशी तरक्की के मैदान में भी पाकिस्तान की इसी तरह धाक बैठाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कौमी पैदावार में इजाफ़ा करें, हम अपनी मेहनत ज़्यादा करें और हम पाकिस्तान की बरामदात को फ़रोग़ देकर मेड इन पाकिस्तान को आलमी मंडियों में मुतारिफ़ कराएं। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की आबी सिक्योरिटी है। जैसे कि भारत आबी जारियत कर रहा है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर मुल्क के आबी वसाइल की तरक्की के लिए काम करें। इसके लिए वज़ीर आज़म एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और उसका मकसद है कि हम पाकिस्तान के आबी वसाइल को फिलफौर मुकम्मल करें। लंदन में पाकिस्तानी सफारती वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में थिंक टैंक चैटम हाउस की पॉलिसी साज़, माहिरीन तालीम और अरकान से मुलाकात की। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। वफ़द ने कहा कि भारतीय कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ भरपूर जवाब देकर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया और भारतीय जंगी अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एक तरफा और गैर कानूनी मुअत्तली की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल
استعمال کرنا بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری سے اس اقدام کا نوٹس لینے اور بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے کی اپیل کی۔ وفد نے اس بات پر زور دیا کہ جموں کشمیر کا حل طلب تنازع خطے میں دیر پا امن اور استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ معنی خیز مذاکرات اور انسانی حقوق اور عالمی معاہدوں کا احترام یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ادھر لندن میں سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری اور اراکین نے میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے زور دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات سے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا، پاکستان اب بھی امن چاہتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ کشمیر ہو یا جو بھی معاملہ ہو، جنگ ان کا حل نہیں ہے، بات چیت ان کا حل ہے۔ بھارت پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا کہ اس دہشت گردی کی واقعہ میں پاکستان کا ہاتھ تھا، مگر وزیر اعظم صاحب نے جب آفر کیا کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو تو وہ نہیں ہونے دیا۔ بھارت نے جھوٹ بولا کہ ہم نے ان پہ جہاز نہیں گرائے، ہم نے تو ان کو چھ جہاز گرائے ہیں، مگر پاکستان سمجھتے ہیں کہ جس طرف بھارت ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ بھارت کے مفاد میں ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے تو سب لوگ ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے تھے، ہم ڈی سی گئے وہاں بھی لوگ ہمارے سے موقف کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم کو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو، جنہوں نے بہترین سفارتکاری کی ہے۔ اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا موقف سامنے ہو اور بھارت ڈیفینسو۔ ہندوستان بہتان کی ایک سیاست ہمارے خلاف کر رہا ہے، اس بہتان کا جواب ضرور دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے، یا پاکستان کی جو دہشت گردی پر پوزیشن ہے جس میں ہماری فہرست کمپلینٹس کی ان سے زیادہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کوئی 12ویں دفعہ پاکستان کا ذکر تعریفی توصیفی انداز میں کر چکے ہیں، اور شاید یہ وزیر اعظم مودی کے لیے بڑی سبکی کا باعث ہے۔ وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے جو خطے کا امن ہے اس کو پہ سوال اٹھا رہے ہیں، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ بھارت کو یہ باور کرایا جائے کہ دو پڑوسی نیوکلیئر ممالک اس طریقے کی خطرناک صورتحال میں آگے نہیں جا سکتے جب ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہو، بھلے ملٹی لیٹرل ہو، بھلے بائی لیٹرل ہو، بھلے کوئی میڈیٹر ہو یا براہ راست ہو۔ وی پریفر کہ براہ راست ہو، بھارت نہیں چاہتا میڈیشن دیکھ لیں، ملٹی لیٹرل دیکھ لیں، بات کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت ہرگز قبول نہیں، سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر کوئی فریق ختم نہیں کر سکتا۔ اسکائی نیوز کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ ہماری شفاف اور غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع میں کارروائی کی، جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ We've achieved the ceasefire, but we have not achieved peace. As it stands today, if there's a terrorist attack anywhere in India or Indian-occupied Kashmir, proof or no proof, that means war. That's not a tenable situation. Pakistan believes there needs to be dialogue and diplomacy where we discuss all issues, terrorism, Kashmir, water, and start moving forward. No changes can be made to the treaty without mutual consent. There is no such thing as hold in abeyance or suspend. Everyone should speak with one voice condemning India's decision. We can't allow this precedent to set. We can't weaponize water. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ لاہور میں جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور مرکز ڈاکٹر کیسر شریف کی رہائش گاہ گئے اور ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی۔ وفاقی وزیر نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ ڈاکٹر کیسر شریف کے والد چودھری محمد شریف چند روز قبل مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ناظرین، پنجاب میں عید الاضحیٰ کے تینوں روز اس دوران مجموعی طور پر 2.5 لاکھ ٹن آلائشیں ڈمپنگ سائٹس پر منتقل کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زیرو ویسٹ آپریشن میں شامل عملے کو فی کس 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری۔ عید الاضحیٰ کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں اور ضلع انتظامیہ کے اہلکار متحرک رہے۔ تمام اضلاع میں عید کے پہلے دن 1,11,000 ٹن، دوسرے روز 1,12,000 جبکہ تیسرے روز 10,000 ٹن سے زائد علائشیں اٹھا کر ڈمپنگ سائٹس پر منتقل کی گئیں۔ سڑکوں اور گلیوں کی صفائی ستھرائی کے بعد فینائل، عرق گلاب اور چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔ ہم نے الحمدللہ پنجاب کے اندر وہ کام
کر دکھایا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ سے پہلے. اور سی ایم پنجاب خود عید سے ایک دن پہلے سے لے کے عید کے یہ تینوں دن خود مانیٹر کرتی رہی ایک چیز. ان کی یہ محنت تھی, یہ اس کو لوگوں نے ریکگنائز کیا, پنجاب کے عوام نے ریکگنائز کیا, اور یہ سٹینڈرڈ اب پورے پاکستان کے لیے سیٹ ہو چکے ہیں. عید کے آپریشن کے کلوز ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کوئی یہ کونا نہیں ہے جہاں پہ لوگوں نے جا کے صفائی نہ کی ہو. شہریوں نے عید الاضحیٰ پر صفائی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عید پر بہترین صفائی کے انتظامات حکومت کی ترجیحات کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مریم نواز جو ستھرا پنجاب پہ کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صاف ستھرا پنجاب اسے کہتے ہیں. لاہور کو جس طرح صاف کیا, ان کی سپورٹ کے بغیر اور ان کے ویژن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. میڈم نے ہمیں ایک نیا لاہور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید کے تینوں دن چھوٹے بڑے شہروں میں صفائی کے انتظامات کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کی. انہوں نے تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں, ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے افسروں اور عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ پر عوام کی خدمت کی روایت کا ایک اور سنگ میل عبور ہوا ہے. عید الاضحیٰ پر پنجاب حکومت کے صوبے میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات بلا شبہ لائق تحسین ہیں. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر داخلہ محسن نقوی کی عید الاضحیٰ پر اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن یقینی بنانے پر CDA کی تعریف. اسلام آباد میں 3 روز میں 2012 ٹن ریکارڈ آلائشیں ویسٹ کو دیہی اور شہری علاقوں سے اٹھایا گیا. آلائشوں اور ویسٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا. ڈرونز کے ذریعے صفائی آپریشن کی مؤثر مانیٹرنگ کی گئی. وزیر داخلہ نے کہا کہ مثالی صفائی پر CDA, ضلع انتظامیہ اور سالڈ ویسٹ کی فیلڈ ٹیمیں مبارکباد کی مستحق ہیں. وزیر داخلہ نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فول پروف انتظامات پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر داخلہ نے اسلام آباد کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ شہریوں نے تعاون کر کے ماحول دوستی کا ثبوت دیا ہے. Pakistan and India recently went to war for 5 days. And the delegation that I lead has been given a mission of peace. We are advocating internationally for the international community to play their role in encouraging a dialogue, a comprehensive dialogue between India and Pakistan, where Pakistan is ready to talk about all issues. Of course, if India and Pakistan are to talk peace, we must address the issue of Kashmir. I understand that this has more significance here in the United Kingdom, as of course you're all aware. The issue of Kashmir is the unfinished agenda of partition. It's also at the root cause of a conflict between India and Pakistan. It's also the root cause of indigenous terrorism that takes place in occupied Kashmir. So the main agenda item for our discussions will be Kashmir, but then of course we're ready to talk terrorism. Pakistan has combated terrorism within their own country and has extensive counter-terrorism cooperation with the entire world, with the United Kingdom and with the United States. Effective, efficient counter-terrorism. As far as India is concerned, we don't speak to them about anything, let alone terrorism. And finally, there's the issue of water. I'm sure you will all join me in condemning India's announcement or India's threat to cut off the water supply of 240 million people. Surely we don't want to see this weaponization of water, this precedent for the weaponization of water to set. Today it is in the context of India and Pakistan. Tomorrow it'll be in the context of some other country. It is a violation of the UN Charter merely to threaten to cut off Pakistan's water supply. If India acts on this threat, Pakistan
would view it as an act of war. So would any other country when it's a matter of survival, when it's an existential threat to your people, when it's the 100% the water supply that you rely on for drinking, for agriculture. We're left with no choice. But what's more important to emphasize and convey is that we have achieved a ceasefire, but we've not achieved peace. In fact, India and Pakistan, the region, the world, is less safe today than before this conflict. The threshold for conflict between two nuclear armed powers, between India and Pakistan, has drastically lowered to the lowest point ever. As it stands today, if there's a terrorist attack anywhere in Indian-occupied Kashmir, in India, proof or no proof, we go to war. That's the de facto position, or the new abnormal that India is trying to impose on the region. The equivalence would mean that if there's a terrorist attack in Pakistan, we have to go to a war to India. That is a very untenable situation to be in. It is a source of insecurity. I know that India likes to portray itself as a net security provider, but it is actually the source of insecurity in South Asia. Its unilateralism is a source of insecurity in South Asia. Its refusal to comply by international law, the UN Charter, is a source for insecurity in South Asia. It's lowering the threshold for conflict with potentially nuclear armed conflict is the source of insecurity in South Asia. Its weaponization of water is a source of insecurity in South Asia. The only rational path forward, the only viable path forward, none of the issues I mentioned here today, be it terrorism, be it Kashmir, can be solved through conflict. They can only be solved through dialogue. So we look to the international community to look beyond geopolitics, look beyond their partisan views on India in general, and all advocate for peace. I thank you. I'm going to sort of wind up my opening question here so I have more time to take your questions. Posing a question, if I may, to you, Bhutto, and that is, I mean, the request, the plea, the proposition is for dialogue. But is there, as it were, a peace plan? Do you have a peace plan in mind, or is it all dependent upon, as it were, that initial contact, that opening of a door? More than a plea, this is a commitment made to Pakistan by the international community, or by those key stakeholders that were involved in helping us achieve this ceasefire. Pakistan maintains that we agreed to this ceasefire at a time of the conflict where we had the military upper hand. We only did so with the view that going forward, they would be at a neutral location, a dialogue on, to quote Secretary Rubio, on all friction points. As far as our peace, sort of a dialogue plan or peace plan is concerned, the three issues that I outlined in my opening statement, Kashmir, terrorism, and water, those are the significant issues that we feel that within the context of a comprehensive dialogue must be addressed in order for us to move towards peace. Thank you very much. The floor is open. Sir, can you introduce yourself, say who you are, and pose the question? Good afternoon to Bilawal Bhutto Zardari and the visiting Pakistani delegates. My name is Kabir Sabah. Thank you very much. Thank you. I think that's a good suggestion. We will, going forward, engage more of the business community. Trade is absolutely one of the peace dividends that would not only benefit India and Pakistan, but also the rest of the world that engages there economically. India and Pakistan at the moment do not trade with one another. Just the direct trade between our two countries would unlock such potential and pave the way for even more prosperity for the people of India and the people of Pakistan. We also, as a result of this conflict, no longer allow transit trade. That would benefit not only India and Pakistan, but all those who stand to benefit. Thank you, sir. Hello, my name is Farid Qureshi. I'm from DIY News. My question is from Bilawal Bhutto Zardari. I think that Pakistan has always played the role of a bridge. We don't seek to be divisive, and we don't benefit from conflict.
There are other countries in the region who benefit from conflict and sort of perpetuate that environment. Pakistan would like to be a bridge, as we were in the past, between the United States and China. We have economic cooperation with both countries. We have the China-Pakistan Economic Corridor, obviously, which is, I'm sure you're all aware of. Also, the US is our biggest trading partner. So we are engaged with both countries, but we would like to see ourselves as a bridge rather than a divisive force. Thank you, sir, for your presentation. My name is Rahul Rajput. Thank you. As to terrorism, obviously there's multiple forms of terrorism. There's indigenous terrorism, there's cross-border terrorism. On cross-border terrorism, Pakistan has been very successful in countering cross-border terrorism. Since 2000 and, as far as the India, groups of concern to India, that's the best way to put it. Against those groups, Pakistan has taken extensive action. And this action has been endorsed by the FATF. When I was the foreign minister of Pakistan, Pakistan was on the FATF grey list. And by the end of our term, we've managed to shift from the FATF to the grey list to the FATF white list, which means the international community endorses the actions that Pakistan took against said groups. We filed 2,645 terrorism financing cases, arrested 2,727 individuals, 549 persons have been convicted. Over 2,000 individuals and more than 80 organizations have been prescribed under the Anti-Terrorism Act. LETE, LEM are dysfunctional, inactive, and have not claimed any act of terrorism within Pakistan or beyond. As far as indigenous terrorism, I believe that given, as I mentioned the issue of Kashmir in my opening remarks, India has to come to the understanding that not all terrorism is cross-border. And when people from within the country that you control or the borders in which you control conduct an act of terror, it is your own national security failure that in such a highly militarized zone, after having gone to war, you still to this day cannot tell the world who the terrorists were. I mean, in this digital satellite world where every picture is produced within 30 seconds, for 2 months now, they've not been able to share with their own people, let alone with Pakistan or the international community, the names of the terrorists involved in this attack. And I'm pretty sure I know why. That's because these individuals are most likely from Indian-occupied Kashmir. They've been living under a state of consistent suppression and oppression by the Indian government, which has increased drastically post-2019. When you're living in that environment, unfortunately, people resist, people react. Then they provide the cannon fodder for terrorist organizations to use for their nefarious designs. If the Indian government were able to share with us any proof that these individuals came from Pakistan, who they were, where they crossed, where they came from, of course we'd be happy to take action, but they just haven't done that. Because the truth of the matter is, whether it is this terrorist incident or the attack in 2019, both are orchestrated by indigenous terrorism within Kashmir. The second question was Indus Water Treaty? On talks, the conditional or unconditional. So you're absolutely right to note that Pakistan's past position used to be that until they reverse the changes that they made in 2019, Pakistan is not ready to talk. We would still seek for India to reverse their unilateral, illegal steps. But before this conflict broke out, it was actually here in the United Kingdom at our High Commission that the Foreign Minister of Pakistan publicly in a press conference stated that they were keen to engage in dialogue with India. And also to refer to an early question, he was talking about trade, that Pakistan wanted to trade with India. So, and within the context of this conflict, or post this conflict, it's not conditional talks that I think they're important to
have those talks as long as they're in the framework of a comprehensive dialogue which allows us to address all issues. We can't have talks that are just one-item agenda talks. It has to be within a framework. So the framework so you can put this, I suppose, as a condition, is that we want to talk comprehensively of all issues of concern to both parties, or all friction points, to quote Marco Rubio. And in this water treaty, we can talk water, but only within the confines of the Indus Water Treaty itself. And then absolutely, we're happy to engage with any concern that India has, but what India has done is illegal. It doesn't have any basis in the treaty itself. It doesn't have any basis in international law. They've unilaterally allowed, unilaterally announced they're going to cut off our water. And as you say, the enemy shouldn't be the people of Pakistan. But as India has demonstrated over the course of the 5-day war and slightly before, post this terrorist attack, that Mr. Modi's enemy is all the people of Pakistan. In reaction to this terrorist attack, he suspended the Indus Water Treaty, which is cutting off the water supply of each and every single Pakistani. In reaction to this terrorist attack, they claim to have hit so-called terrorist infrastructure. Just as they can't tell you to this day which terrorists were involved in the terrorist attack in Indian-occupied Kashmir, they can't to this day tell you which terrorists they hit in Pakistan, if they were supposedly targeting our terrorist infrastructure. The truth is they didn't. They hit the innocent men, women and children of Pakistan. So India's government is painting all Muslims with the same brush. They demonize an entire community. By using the wolf whistle of terrorism, they demonize the Muslims in India, they demonize the Muslims in Indian-occupied Kashmir, and they demonize the Muslims in Pakistan. My question is the leadership of India. It's quite an expansive question that covers quite a lot of topics. As far as India's role in financing, facilitating terrorism within Pakistan and beyond, Pakistan has, I was going to say presented proof, but before that is a joint communique between Indian Prime Minister Manmohan Singh and Pakistani Prime Minister Yusuf Raza Gilani. In that communique, the Indian government is on record about their role facilitating these groups within Balochistan, supporting terrorism within Balochistan, and it was our understanding that we would move together to combating terrorist groups of each other's concern. Unfortunately, we haven't managed that, and what we've seen is an increase in terrorism within Pakistan, particularly post the fall of Kabul. Now there are more of these groups free, which are being heavily financed by the Indian apparatus, and they're conducting terrorist attacks within Pakistan. They're using weapons that were left behind by NATO in Afghanistan to carry out these terrorist attacks. Obviously, Kulbhushan Yadav, an Indian Army officer being caught within Balochistan, again speaks to them being involved in this activity. We absolutely insist that India stops using terrorism as sort of a toolkit of their policy, of their foreign policy, whether it's the context within Pakistan or what their government has been doing in Canada, in Australia, in the United States, where they finance criminal gangs to target Sikh activists. They're then victimized, subject to extortion, and assassinated. That's not just a Pakistani claim. Obviously, this activity takes place in our country, but the Canadian government has exactly the same stance. So India is increasingly using the cover and the legitimacy provided by the world under this so-called net security provider label to conduct act like a rogue state. And I work as a political advisor on diplomatic affairs. So my question, I have two questions, one with the former foreign minister. I think it's obvious that India has been saying no from day one.
They said no to an investigation into an impartial international investigation into the terrorist attack that took place. They say no to mediation for President Trump, and they say no to dialogue with Pakistan. You can't always have what you want. And India didn't, just as India had to accept the ceasefire as a result of intervention, we're looking to the international community to play their role, to encourage a dialogue. For us to achieve peace. We're under no delusions. It's not like sort of peace happens in a day. This is a mission, an effort that we'll continue to advocate for because it's something we believe in passionately. We refuse to damn the 1.7 billion people of the subcontinent to perpetual war. We fought perpetual war generation after generation over Kashmir. More recently, we've been fighting over terrorism. Now, the Indian government would like to damn future generations to perpetual war over water. We advocate for peace for our own people and for the people of India. As far as the Indus Water Treaty is concerned, absolutely, I would strongly encourage the Pakistani government to challenge India's decisions at the appropriate forums. I'm sure we are doing that. As we speak, as you know, I'm abroad here speaking to you, so the details I can get back to you, but absolutely we have to challenge it within the legitimate forums, raise our voice internationally, and we expect from the international community to raise this issue across the board, no matter what their position on India, Pakistan, vis-a-vis terror, vis-a-vis Kashmir. This is a humanitarian issue. This is the question of the water supply for 240 million people. I'm sure that this is not a position that India will be able to sustain. They don't have the moral high ground. This is the lowest of the low ground. I'd like to see the Indian government try to perpetuate this position that we're going to shut off Pakistan's water supply in perpetuity. They're going to be unable to do so. If they continue to do so, then they'll lose this facade, and it is just a facade of a great superpower acting in a responsible way. The mask will come off of the Modi government in the way it's come off for the Muslims of India, in the way it's come off for the people of Pakistan. Eventually, if they're going to continue to insist on cutting off the water supply for 240 million people, then the international community will see I was going to say butcher trap, I suppose I'm not meant to. We'll see Mr. Modi for who he is. Safina Khan from Azad and New TV. Mr. Galaudi, my question is for you. I think it's a question of not Pakistan not getting support for itself, but Pakistan getting support for peace. And I think that in that sense, absolutely, we'll get support for peace from the United States, we'll get support for peace from the UK. As part of the peace process, as I've already explained, I believe that the Kashmir cause is fundamental, not only because it is the root cause and the leftover agenda of partition, but also because the actions of the Indian government in Indian-occupied Kashmir is providing the cannon fodder for terrorist attacks like the one that took place, and particularly since we're blamed for these terrorist attacks, we have an increased interest in them, including Kashmir on the agenda. नाज़रीन, लंदन में सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से खिताब। उन्होंने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मसाइल का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात पर बातचीत के लिए तैयार है। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से बयान में कहा कि कई दहाइयों के वहशियाना जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मुनसिफाना जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के जुल्म तशद्दुद में तेज़ी की मुहिम से अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी कराने के कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालबे को कभी दबाया नहीं जा सकता। जबरी गिरफ्तारियों, क्रैकडाउन, जायदादों पर कब्जे, मुलाजमीन की बरतरफी और इख्तिलाफ राय पर कतल समेत रियासती दहशत गर्दी की जारी मुहिम से मोदी हुकूमत की कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने के लिए बढ़ती हुई मायूसी की अक्कासी होती है। हुर्रियत तर्जुमान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का फौरी नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तानी परचम और J-10C लड़ाका तैयारों की तस्वीर वाले पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं
آپریشن بنیان مرصوص کے عنوان سے پوسٹرز میں پاکستان کے مسلح افواج کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔